Olá! En este video hablaremos sobre el controlador de temperatura para conservación modelo Z31, en el cual aprenderemos cómo programar los parámetros principales y cómo habilitar todos los parámetros de lista. Para más videos, ingresar al sitio web lab.coel.com.br o nuestro canal de YouTube, LabCoel. Entonces, en este video aprenderemos cómo identificar el producto y cómo programarlo. Los puntos que veremos son los siguientes. 1. Selección de código para el modelo Z31. 2. Alteración del setpoint de manera rápida. 3. Alteración de los parámetros principales. 4. Alteración de los parámetros con contraseña establecida. 5. Cómo acceder a la configuración avanzada. Empecemos por aprender cómo identificar nuestro equipo. Al principio del código nos indica el modelo Z31. En el primer recuadro seleccionaremos si el teclado lo requerimos con botones mecánico representados sin ningún carácter, guión, o si lo requerimos touch, representado con la letra S, de Sensitive. En el siguiente recuadro seleccionaremos si la alimentación del producto será bivoltio, sem hasta 240 voltios, representado con la letra H, o de 12 hasta 24 voltios, representado con la letra G. Después viene representado con la letra R, indicando que nuestro equipo cuenta con una salida relé. En el siguiente recuadro seleccionaremos si nuestro equipo contará con el buzzer interno, representado con la letra B, o no disponible, representado com um guião. Para finalizar, el último recuadro seleccionaremos si nuestro display será de color rojo o azul. Nota importante, después de seleccionar el código para pedido, por favor, consultar nuestro departamento comercial para verificar las versiones disponibles. Hemos aprendido cómo identificar el producto, ahora pasemos al siguiente punto, cómo alterar el setpoint de manera rápida. Este parámetro es el valor de temperatura para apagar el compresor. Para cambiar el valor de control de temperatura, dê um pulso en la tecla P. El display mostrará SP, alterando com el valor configurado. Para modificar, pressione la flecha hacia arriba para aumentar el valor. O la tecla de flecha hacia abajo para disminuir el valor. Para este ejemplo, configuramos 2 grados. Una vez configurado el valor deseado, presione la tecla P para confirmar. Perfecto, muy sencillo, ¿no? Ahora aprenderemos cómo entrar al menú de parámetros y cómo configurar cada uno. Presione la tecla P y asegure por aproximadamente 5 segundos. Enseguida, el display mostrará el código que identifica el primer parámetro de configuración, SLS, el cual hace referencia al límite de seguridad inferior del setpoint. Para modificar el parámetro, seleccionamos con la letra P. Como fábrica, el valor viene configurado como menos 50 grados. En este ejemplo, configuramos 0 grados. Esto quiere decir que no podemos configurar un valor menor que 0 grados en el setpoint. Para modificar, utilizamos la flecha hacia arriba ou hacia abajo para chegar al 0 grados. Luego confirmamos com a letra P. Después, com a flecha hacia abajo, passamos ao seguinte parâmetro, el cual é SHS, que hace referência ao limite de seguridade superior del setpoint. Para modificar o parâmetro, selecionamos com a letra P também. Como fábrica, o valor configurado é de 99,9 grados. En este ejemplo, configuraremos como 10 grados. Esto quiere decir que no podemos configurar un valor mayor que 10 grados en el setpoint. Para modificar, utilizamos la flecha hacia abajo o si lo pasamos hacia arriba para llegar a 10 grados. Luego confirmamos también con la letra P. Valor guardado. Nuevamente, flecha hacia abajo para passar ao seguinte parâmetro, setpoint. Anteriormente, havíamos configurado este parâmetro em 2 grados, por lo que pressionamos a letra P, só para visualizar esse valor e confirmamos de novo com a mesma tecla.
Presionamos a flecha hacia abajo para continuar com o seguinte parâmetro, IC1, o offset, correção da indicação da temperatura. O instrumento permite a calibração da medida que pode ser utilizada para adequar o controlador segundo a necessidade da aplicação. Pressionamos o botão P, observamos que o valor de fábrica é 0 graus. Para este exemplo, não hacemos modificação e confirmamos também com a letra P. Com a tecla hacia abaixo, passamos ao seguinte parâmetro, R.D. Este parâmetro é a estéresis, o diferencial do controle, el qual é a diferença de temperatura para reacender o compressor. Pressionamos a tecla P e vemos que o valor que vem de fábrica é 2 graus. Para este exemplo, vamos a deixar o mesmo valor e confirmamos com a letra P. Vamos muito bem, o processo de programar é muito sencillo. Agora passamos aos parâmetros relativos ao deshielo. Passamos ao seguinte parâmetro, D.DI, dando clique na tecla hacia abaixo. Este parâmetro é para programar o intervalo entre deshielos para estabelecer cada quanto tempo executará um deshielo. Damos clique na tecla P e observamos que o tempo configurado por fábrica é de 6 horas. Para este exemplo, mantemos o mesmo tempo e confirmamos com a letra P. Pressionamos a flecha hacia abaixo para continuar com o seguinte parâmetro, D.SD. Este parâmetro é o retardo do deshielo em la energização, ou seja, o primeiro deshielo. Pressionamos a tecla P para visualizar o parâmetro e vemos que, por fábrica, o valor é de 6 horas também. Para este exemplo, confirmamos o mesmo valor com a tecla P. Damos clique na tecla hacia abaixo para passar com o seguinte parâmetro, D.DE. Este parâmetro é a duração do deshielo. Pressionamos o botão da letra P e vemos que o tempo configurado por fábrica é de 20 minutos, por lo que não modificaremos neste exemplo e confirmamos com a letra P. Pressionamos a tecla de flecha hacia abaixo para passar ao parâmetro O.BU, funcionamento do buzzer. Solo se o modelo que selecionamos em la seleção do código tem esta opção. Damos clique na tecla P e há 4 opções para este parâmetro. Off, desativado. 1, solamente para alarma. 2, señaliza toque em el teclado. 3, activado para alarme e toque em el teclado. Como configuração de fábrica, o valor estabelecido é off e para este exemplo mantenemos em off. Como configuração de fábrica, o valor neste controlador estava como 3 e para este exemplo lo vamos a cambiar para off. Pressionamos a flecha hacia abaixo para continuar com o parâmetro T.PP, contrasenha de acesso. Neste parâmetro podemos estabelecer uma contrasenha de acesso para aceder ao menu de parâmetros, como fábrica está configurado como off. Neste exemplo, pressionamos a tecla P e com a flecha hacia arriba programamos uma senha com o valor de 15. Confirmamos com a letra P. Depois, para sair do menu de programação, deixamos pressionado a tecla U por 2 segundos. Listo. Agora, para alterar os parâmetros com contrasenha, deixamos pressionado a tecla P durante 5 segundos e nos aparecerá a indicação R.P. Pressionamos a tecla P depois e com a flecha hacia arriba configuramos o valor 15 que hemos puesto e posteriormente confirmamos com a tecla P. Listo, accedimos ao menu de programação com contrasenha. Perfeito, hemos terminado a programação básica e essencial do controle. Por último, aprenderemos a habilitar a configuração avançada. O instrumento possui um nível em qual podemos acceder a mais parâmetros de cada grupo. Parâmetros adicionais relativos às entradas, ao controle de temperatura, ao deshielo, proteção do compressor, alarmas, salidas e ao teclado. Entramos ao menu de programação pressionando a tecla P por 5 segundos. Depois configuramos o parâmetro T.PP como 1. Salimos da configuração, pressionando a tecla U por alguns segundos outra vez. Depois, tentamos acceder outra vez com a tecla P por 5 segundos. Agora nos vai pedir a contrasenha. Uma vez P e com a flecha hacia abaixo ingressamos com a contrasenha -18
e não com a contrasenha correta. Confirmamos com P. Listo, hemos habilitado a configuração avançada. Nota, para consultar o manual del nível avançado, baje o manual completo em el siguiente sitio, www.coelmatic.com.mx. Hemos concluído este video sobre o controlador de temperatura Z31. Muchas gracias por mirar. Por favor, seguir el pendiente que estaremos subindo más videos. No olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta luego!